جو ہوتا ہے ہو جائے، ہم حکومت نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز میدان میں آ چکی ہے اور لاہور سے بھی ایک انتہائی اہم ترین پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ تخت پنجاب سے اس پریس کانفرنس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے، تو وہیں دوسری جانب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اختلافات اور مقتدرہ کا فیصلہ، اور اس فیصلے پر کون حامی بھرتا ہے، کون انکار کرتا ہے، یہی پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو ڈیفائن کرے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ یکم اگست 2026 ہفتے کا دن۔ ناظرین کرام، کچھ انتہائی اہم ترین اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ پردہ داری جس کی تھی اب وہ سامنے کھل کر میدان میں آ چکا ہے۔ پورے کا پورا مدعا نظام یہ چاہتا ہے کہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنے، سسٹم مقتدرہ طاقتور حلقے یہ چاہتے ہیں کہ نئے صوبے اور نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس پر تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ حامی بھریں۔ اسی لیے محسن نقوی صاحب نے جو باتیں کی، اس کے بعد کل کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے جس میں ہم بھی وہاں پر بیٹھے تھے، اس میں کی ٹیک اوے ہمیں یہی ملا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بے شک محسن نقوی کی سٹیٹمنٹ ذاتی رائے ان کی قرار دیا اس سٹیٹمنٹ کو، لیکن اس سب میں جو اہم ترین چیز ہے جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے اپنا وزن محسن نقوی کی سٹیٹمنٹ کے پلڑے میں ڈالا، اور اب صوبوں کی ڈیبیٹ جو ہے وہ مزید سیریسنس کے ساتھ ہوگی۔ اب جو آگے کا منظرنامہ ہے، جو ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہیں، علیم خان اور محسن نقوی کے خلاف نون لیگ نے توپوں کا رخ ان کی طرف کر لیا ہے، بہت ہی ڈیفرنٹ سا سینیریو بن چکا ہے اور اسے سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ اب سب سے پہلے تو ناظرین کرام، ایک ہوتا ہے تجزیہ اور ایک ہوتی ہے خبر۔ تجزیہ سب کا یہی ہے کہ شاید نظام یہ چاہتا ہے کہ نئے صوبے بنے، لیکن خبر بھی یہی ہے۔ اور اس وقت تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ شاید ابھی ہم سب کے سامنے آ رہا ہے۔ ابھی یہ پک کر آپ کہہ لیں کہ یہ جو پھل ہے یہ اتارنے کا وقت آیا، لیکن اس پر کام بڑے عرصے سے ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی بیس بنائی جا رہی تھی، اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ بالکل کر چکی ہے، مقتدرہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ نئے صوبے ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ گورننس کے ایشوز حل نہیں ہوں گے تو عوام کا یہی حال رہے گا، اور نئے صوبے نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے۔ اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مقتدرہ کی طرف سے بھی یہی میسج دیا جا رہا ہے کہ بھائی سب کچھ جو ہونا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہونا ہے۔ ول آف دی پیپل کی بات کی گئی، یعنی اس میں ریفرینڈم جو ہے اس کے چانسز بھی بن سکتے ہیں کہ عوام ڈیسائیڈ کر لینا ونس اینڈ فار آل۔ سب سے بہترین چیز تو یہ ہے کہ عوام کے منتخب نمائندوں سے بھی زیادہ اہم چیز عوام ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ جو مدعا ہوگا وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی جماعت نئے صوبوں کے بنائے جانے کے اوپر اتفاق کرتی ہے، کون اس کی مخالفت کرتی ہے۔ اور یہ بات تو طے کر دی گئی ہے، جہاں پر چیزیں طے ہوتی ہیں کہ نئے صوبوں کے لیے اب کام جو ہے وہ بہت سیریسنس کے ساتھ شروع کر دیں۔ اب اپیرنٹلی دیکھیں، بے شک پرفارمنس کے اوپر، گورننس کے اوپر محسن نقوی صاحب نے وفاقی حکومت کو چارج شیٹ کر دیا، اسی وزیر اعظم کو چارج شیٹ کر دیا جس کی کیبنٹ میں وہ بیٹھتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی نئے صوبے بنانے سے نون لیگ کو بھی بہت فرق پڑے گا۔ پورا پنجاب ہے، پھر obviously اگر پنجاب بھی 4 صوبوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، پھر کنٹرول، پالیٹکس، ایک ایک چیز جو ہے بڑی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا تو رہنا ہی کچھ نہیں ہے اگر سندھ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ کل مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ باضابطہ طور پر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایبزرڈ بات ہے، محسن نقوی صاحب نے جو بات کی ہے نئے صوبے بالکل بھی نہیں بننے چاہیے۔ دین آن دی ادر ہینڈ جو سیکنڈ بڑی ڈیولپمنٹ ہے ناظرین کرام وہ یہ تھی کہ نون لیگ نے کہا کہ بالکل ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہے وہ بن سکتے ہیں، اور ہم بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور یہ تو ہو سکتا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ غالباً نون لیگ جو ہے وہ مزاج سمجھ گئی ہے سسٹم کا۔ البتہ باقی پولیٹیکل پلیئرز کہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس پر کیا موقف اپناتی ہے، یہ سمجھنا بھی ضروری ہوگا۔ ایمل ولی خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ نئے صوبوں کی خواہش آخر کس کی ہے، وزیر داخلہ کس کے نمائندے ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس میں وزیر داخلہ کی تقریر پر رد عمل نہ دینے کے اعلان کے باوجود نئے انتظامی یونٹس کے قیام کے
के हवाले से DG/ISPR ने जोर दिया। आखिर ये सिस्टम चला कौन रहा है? हर इदारे में किसी इदारे के हाजिर सर्विस या रिटायर्ड अफसरान मौजूद हैं, इसके बावजूद हर नाकामी की जिम्मेदारी सियासी शख्सियात पर क्यों डाली जा रही है? अवाम को धोखा ना दिया जाए। सरकार भी आप हैं, सिस्टम भी आप हैं, अगर कल कोई कॉकरोच निकलते हैं तो उनका निशाना भी आप होंगे। सब जानते हैं कि ये सिस्टम किसका है और किसके मरहूने मिन्नत चल रहा है। अब इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी अब इस इक्वेशन के अंदर आना शुरू हो चुकी है। JUI मौलाना फजलुर रहमान जो कि रिसेंटली बहुत एक्टिव हुए, शोहदा के वाले से उनकी स्टेटमेंट जो कि बड़ी अजीब सी थी, उस पर तो कल DG/ISPR ने भी रद्द अमल दिया। लेकिन मौलाना भी अब सड़कें गर्म करने और मुल्क गिर जलसों की बात कर चुके हुए हैं, तो वो इस पर क्या पॉलिसी रखते हैं? क्या तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स एक पेज पर आते हैं? मोहसिन नकवी साहब का भी अंडरलाइन मैसेज अगर आप समझे तो वो यही था कि एक शख्स आपके लिए इतनी अचीवमेंट्स करके ला रहा है, सब कुछ प्लेट में रख के आपको दे रहा है, आपको तो शुक्र करना चाहिए कि वो शख्स एक सर्टन रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता। वो सर्टन रेड लाइन कौन सी है वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ कुछ चीजें ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान को तुर्की मॉडल बनाना चाहिए और सदारती निज़ाम जो है उसकी तरफ बातें आ रही हैं। ज़ाती तौर पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है या जो हमारा एनालिसिस है वो यही है कि अभी सदारती निज़ाम की तरफ तो मामला नहीं जाएगा, लेकिन नए सूबे जो हैं उनको लेकर सिस्टम बहुत ज़्यादा सीरियस है। बाय द वे पीपल्स पार्टी जो है वो रेजिस्ट करेगी सूबों का बनना। एमल वली साहब की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रख दी, और इस सब में PTI JUI कहाँ पर खड़े होते हैं ये भी देखना होगा। अब इख्तलाफात जो हैं वो और भी बहुत से हैं और इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी आज की एक और ख़बर भी ले लें बल्कि कि नए जजों की समरियां जो हैं वो ऐवान सदर में फंस चुकी हैं। 20 और 21 जुलाई के जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद, लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 19 नए जज तैनात किए थे। 1 अगस्त हो चुकी है, लेकिन नोटिफिकेशंस ऐवान सदर के अंदर ही फंसे हुए हैं और जरदारी साहब जो है यूँ लग रहा है कि वो नाराज़ हैं और पीपल्स पार्टी के कुछ नामजद नाम जो हैं वो रह गए थे, ये वजह हो सकती है। लेकिन सबसे अहम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन कराम के ऐवान सदर सिर्फ ताख़ीर ही कर सकता है, अप्रूवल कोई अल्टीमेटली उनके हाथ में नहीं है। सदर एक सेरेमोनियल पोस्ट होती है, लेकिन कुछ इख्तलाफात चीज़ों को लेकर अपनी मर्जी के बंदे लाने के मामले के ऊपर भी चल रहे हैं। अब आते हैं नून लीग बामुकाबला ये जो अलीम खान साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं। अब डायरेक्टली तो नहीं कन्फ्रंटेशन, लेकिन अलीम खान साहब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अलीम खान साहब की जमात के ऊपर क्या टैग है, या मोहसिन नकवी साहब तो डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करने का उनका तासुर है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। अब नून लीग और राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको हिट किया, उनके ऊपर उन्होंने तंज के तीर बरसाए और मोहसिन नकवी साहब के हवाले से राणा साहब ने ये बात फरमाई कि ये जरदारी के दूसरे बरखुरदार हैं और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये भी इस सिस्टम का हिस्सा है। फिर अलीम खान को तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो लिटरली पड़ ही गए हैं। IPP जो है वो ख्वाजा आसिफ के ऊपर चढ़ दौड़ी है कि भाई रिहाना डार की सीट वापस करो, माफ़ी मांगो, एक 80 साल की खातून की सीट चोरी करके तुम बैठे हुए हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये PTI अब नहीं कह रही, ये पाकिस्तान की अहम तरीन जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कह रही है। पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग पर धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है। लेकिन इस सब में मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, जो बात मुझे समझ आई है वो ये है कि नून लीग को जो सबसे ज़्यादा बात पिंच की है वो गवर्नेंस वाला मामला, और नून लीग उसको लेकर बहुत टची है। और अब आप ये देख लें कि पहले विफाकी वुज़रा मैदान में आए और अब सूबाई वुज़रा जो हैं वो भी मैदान में आ गए हैं। राणा सिकंदर हयात और फैसल अयूब खोखर जो हैं इन्होंने लाहौर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहते हैं कि जी इस वक्त बड़े पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की भी इज्जत है। फिर इन्होंने कहा कि पंजाब जैसी तरक्की तो हर सूबे का शख्स देखना चाहता है, पंजाब जैसी तरक्की तो कोई नहीं कर सकता, पंजाब बड़ा भाई है इस मुल्क का और अपना किरदार जो है वो अदा करता रहेगा। फिर इन्होंने कहा कि जी एक सेकंड के लिए पूरी पाकिस्तानी अवाम को, नौजवान नस्ल को, सियासतदानों को, मीडिया को मरीम नवाज का शुक्रिया अदा करना चाहिए और पूरी कौम जो है वो मरीम नवाज की शुक्रगुजार होनी चाहिए। इतनी अच्छी गवर्नेंस है, इतने अच्छे तरीके से मुल्क को चलाया जा रहा है। ये सारी की सारी बातें क्यों की जा रही हैं? ऑब्वियसली ये एक जवाब जो है वो दिया जा रहा है जो गवर्नेंस के फेलियर्स के ऊपर बात की गई है। लेकिन खबर यह है नाज़रीन कराम कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो विफाक में बैठी हुई लीडरशिप है या विफाक में शहबाज शरीफ साहब हैं, तो इस वक्त ये चीज़ बड़ी वाज़े तौर पर बताई जा रही है और वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे, सिस्टम यही चलेगा, कंपनी यही चलेगी, यही कंपनी निज़ाम को तब्दील करेगी और फिर नया निज़ाम आएगा। और किसी भी तरह का कोई डिसएग्रीमेंट जो है
वो मुक्तदरा और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान नहीं है। और रावी जो है वो भी इस हवाले से चैन ही चैन लिख रहा है शहबाज शरीफ की मुद्दत पूरी होने के हवाले से। तो ये बेसिकली इस वक्त एक चीज़ है। तो इसमें अल्टीमेटली आगे चलकर क्या होता है, क्योंकि खिचड़ी सी पक चुकी है। नून लीग सूबों के ऊपर राजी हो जाएगी, लेकिन उसे गवर्नेंस वाली बात ने हर्ट कर दिया। पीपल्स पार्टी सूबों पर नहीं राजी होगी, बाकी फरीकैन कहाँ पर खड़े होंगे। और अगर कोई राजी नहीं होता, पिछले दिनों एक और बात भी चली थी, तो फिर नैब भी एक्टिव हो सकता है। और नैब क्या, फिर पीटीआई के बाद अब पीपल्स पार्टी के लिए एक्टिव हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं कि ज़रा राह रास्त पर लाने के लिए, चीज़ें दुरुस्त करने के लिए कुछ ये मामलात भी हो जाएं। तो ये भी ऑन कार्ड्स है और ये भी डिस्कशन में लाई जा रही हैं बातें। तो मैच पढ़ने जा रहा है। सिंपल अल्फाज में बात ये है कि होगा क्या, ये अगर मैं यहाँ पर बैठकर तुक्का लगाऊं तो ये ज़्यादती होगी, क्योंकि ये तो जो फरीकैन इस मैदान में हैं और एक दूसरे के आमने सामने है ना, उन्हें भी नहीं पता कि क्या होना है। और उक़दा तो तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।